Salam, si bengketi kebaktian Kamis Sibadia. Menjua-jua man banta kerina, arah kebaktinta sekalian dah. Di batang ingingan kita, karena keleng Athena, terida arah kini teruken, ukur ras kestian, ngalakan kini serang, si jadi usihen, man banta kerina. Mari rendai kita kitab NNN nomor 271 ayat si pemena, si peduakan, rasi petulukan. Bersikaplah ukuna, adil di bata, ukur si sebut, si lipas kita, endaskanlah manbana, mania si mereka pengadil, makana kita dorek pintar kali. Yesus lah si bahan manta-manta, tentu malam kelatetan. Pesalanglah pusuta, adi lembaman bana, pusu si gulut, sindong kelisa, totokan laku iya. Mania si mereka pengadil, makana kita dorek pintar kali. Di Yesus lah si bahan manta-manta, tentu malam kelatetan. Gejapkanlah dosa ta, adi ngadap Tuhan ta, dosa si runut, si ngampang kita, ampekanlah kempaksa. Mania si mereka pengadil, makana kita dorek mintar kali. Di Yesus lah si bahan manta-manta, tentu malam kelatetan. Ibas gelar di bata Bapa, si tetap mengkelengi doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus, si setia ngergakan kegeluhenta. Ras ibas gelar kesah si badia, si pengasup kita ngeluh terukur dengan setia ndalani kegeluhenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. 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 Isuruh Yesus Petrus ras Johannes nina, to pesikap pangan Paskah man banta, gelah ras-ras kita man. Erpalaskan kata di bata enda, si puji iya aluraduras ngendeken kitab nenden nomor 210, sindeken ayat sada 2 rasi petulukan.
nyata kegeluhan manusia. Tuhan setia ibas ngergai kegeluhan ta, igeng kena kini seran guna kini ulin geluh ta. Adi situlihkan kubas kegeluhan ta sedekah enda, kugangan dia kita ngergakan kesetiaan di batae. Pak sateneng ibenaken. Amin. Kugangan dia kita ngergakan kesetiaan di batae. Oh Tuhan, ngaku kami, maka megati kal kami langgergai kekelengan ras kesetiandu. Megati pe kami kurang nehken kekelengandu alus setia. Oh Tuhan, alamilah salah lepak kami, dengan pegegehilah kami. Si pepaguhi pengakunta arah dendenta kitab denden nomor 100 siwah puluh sindeken kari ayat sada 2 rasi petulukan. Oh Yesus Tuhan.
padan dibata karena penemani geluh manusia. Turang senina, adi siakuken salah lepak taman dibata, isa kena me padana, ilako kena kai si bujur, i alamina jana i bersihkanna kita ibas kerina perbahanan ta silapayo. Nina Tuhan, asandigan pelakam kutadingken, asandigan pelakam kupulahi. Amin. Meriah ukurta di batang alami kerina perbahanan ta silapayo, makasih puji ia arah dendenta, kitab denden nomor 274, sindekan kari ayat sada 2 rasi petulukan. Guna megiken kata dibata, mari daluras kita artoto kita. Tuhan dibata, Bapa kami kam simada kuasa. Ipuji, isembah kami kam Tuhan, i tengah-tengah jabu kami nari. Ibre kendu kini resadan, ibre kendu kesempatan man kami. Lakong ingat peristiwa si jadi, ope Tuhan Yesus Kristus itangkap. Tuhan, katahandu sini bagikan kami. Bukakan pusuh ukur kami, gelah ngasup kami ngangkaisa,
ngasup kami ngerti kenca, kai surah-surah anda Tuhan, arkiteken katandu enda, pakaikan kemahandu, urasi kemahandu Bapa, pengasupndu kemahandu nehken katandu, enda ma pengharapan kami, ibas Yesus Kristus, reh kami ertoto man bantu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, ibas peringatan kami sibadia beringi enda, kata dibata sisih man banta, ibuat ibas Matius 26, ayat 26, seh ayat 30, nina kata dibata. Lakon persadaan sibadia. Asum ia mandenga kerina, ibuat Yesus roti, i kata kena bujur mandibata. Jenari i cepik-cepik na roti i bre kena man ajar-ajar na nina, buatkan, pankan, enda me dagingku, kenca bage ibuat na calung, i kata kena bujur mandibata, jenari ibre kena man ajar-ajar na nina, minemkan, kerina kam tare calung enda me darahku si ngesahkan padan si ibahan dibata, si iamburkan guna antram jelma, lako pengalami dosa, ku katakan peman bandu, kenca wari enda, lanai ku inem lau anggur enda, sehwarina aku raskam, nginem lau anggur simbaru, ibas kini rajaan bapangku. Kenca Yesus ras ajar-ajarna, rende muji dibata, laus ia krina, ku uruk seton. Sehna ijenda kata dibata enda. Salam. Perpulungan sini pasu-pasu Tuhan, menjua-jua man banta krina. Kebak tinta ibas beringi sendah, enda tuhu-tuhu situasi simbaru, ibas kegeluhenta. Labu kakap pernah terbayangkan kita, bagenda situasi siman alankan kita genduari enda. Biasana gereja tanggor bahan persikapan perayaan Paskah, alu berbagai kegiatan ras perlombaan. Tapi genduari enda, kita bahan rangkaian kebaktian Paskah, ibas jabunta masing-masing. Tetap jabui perhadapkan kubas tantangan rebahan kebaktian perayaan Paskah, ibas jabuna masing-masing. Mulaikin kebaktin Kamis Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan, sekubas kebaktin Minggu Paskah. Banci jadi lid debasi bingung-bingung karena kebaktin ibas jabu. Bingung ia karena pengaturan ise siminpin kebaktine. Bingung rebahan pertoton. Janah lid kadeba lakap nama tunggung minpin kebaktine. Lid deba laka akap nar kesehen. Adibas jabuna saja yar kebaktin. Akapna balira sendedah-dedah saja. Kurang akapna kebadian. Adi jabu jadi ingan erkebaktin. Lid kadeba ndekah sa akapna waktuna adi kebaktin ibas jabu arkiteken ia saja ngencai ibas jabu Perpulungan sirtadah ate nembah di bata. Situasi enda tuhu-tuhu rebahanca kita harus serlajar. Sipakekenlah kesempatan enda guna erlajar biasakan jabunta
rebahan kebaktin, adilitkin sigal-gelenda, laki tarbahan kebaktin ibas jabunta, ya enda kame, sirbahanca, kita relajar, gelah biasa kita, rebahan kebaktin ibas jabunta. Relajar kita ngaturkan jelmana, raskai tugasna ibas kebaktin. Entah bapakin, entah nande, entah anak-anak, lid krina tugasna ibas kebaktin. Relajar pe kita ngejapkan, maka ibas jabunta Tuhan pe hadir dengan metunggung ipuji ras isembah. Terlebih-lebih ibas peringatan karena wari-wari kinisran Tuhan Yesus, kita pe banci relajar guna ngangkai kinisranta erpalaskan kinisran sini alami Tuhan ta Yesus Kristus. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas berngenda kita ibabai. Laku nginget kejadian ibas berngi ope Yesus itangkap. Berngi mewari raya roti sila ita maragi. Kalak Yahudi bagi semalna ngerayakan wari guna nginget peristiwa ija bangsa Israel ibebaskan di bata ibas perbudakan i Mesir nari. Bangsa Israel enggo 400 tahun jadi tabanan i Mesir. Tuhan ngidah meteh ngangkai kinisran bangsa maka Tuhan rela membebaskan bangsana. Berbagai-bagai mara i pereh di bata man bangsa Mesir. Segala bangsa Mesir empediat bangsa Israel darat i tanah Mesir nari. Tapi Raja Mesir mekeng lalap la ibre kena bangsa Israel darat i tanah Mesir nari. Maka ibas mara si pesepuluhkan. Di bata mereka mara kematen anak sintua. I belang-belang tanah Mesir terjadi kematen anak sintua di tengah-tengah jabu. Tapi bangsa Israel ilewatkan Tuhan enda meertina Paskah. Ilewatkan Tuhan arah mara enari. Arkiteken ibas tep binangun pintun rumah kala Israel. Enggo iturapkan darah biri-biri. Arkiteken mara si jadi tengah-tengah tanah Mesir. Maka Raja Mesir empediat bangsa Israel darat i Mesir nari. Ibas berngi bangsa Israel harus rempet darat i Mesir nari. Kala endalah sempat rebahan roti si ita maragi. Guna bekalna ibas perdalanan. Guna nginget peristiwa endame. Maka tep jabu kala Israel. Rebahan peringatan wari raya roti sila ita maragi. Arkiteken ia harus darat ibas berngi i tanah Mesir nari. Yesus pe rikut ras ajar-ajarna ngelakukan peringatan enda. Saja Yesus mereken pengertian simbaru, pengangkaan simbaru, nandangi peristiwa pembebasan enda. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kai saja ngemaknana, si banji si kejapkan ibas pusuhta genduari enda. Si pemena perpulungan sini kelengi Tuhan. Peristiwa enda berita pembebasan kegeluhenta genduari enda. Ibas paksa bangsa Israel i Mesir, iturapkan medarah biri-biri, ibas binangun pintu sebagai kakul di bata, guna membebaskan
bangsa Israel. Genduari Yesus ngatakan enda me dagingku, enda me darahku. Alu bage lanai darah biri-biri si itu rapkan. Tapi darah Yesus jine sebagai kahul si jadi pembebas mankrina manusia. Arah peristiwa enda bagin si pemenandai ngatakan enda memberita pembebasan kegeluhan ta genduari enda. Si peduakan peristiwa jadi tanda si ngesahkan ikatan padan penebusan dosa. Pembebasan sini lakukan Yesus. Labo saja pembebasan sada suku bangsa. Bangsa Israel ibas tabanan bangsa sidebanari. Tapi pembebasan sini lakukan Yesus Kristus. Pembebasan nandangi kerina sinaban manusia dosa. Makai katakan Yesus enda me padan simbaru. Kai ertina padan simbaru. Ertina labo terjeng bangsa Israel saja si ibebaskan di bata. Tapi kerina manusia ibebaskan. Arkiteken kerina manusia nggo itaban dosa. Maka pembebasan labo hanya milik bangsa Israel, tapi milik kerina manusia. Sebab Yesus mengbebaskan dosa ibas kerina manusia. Alu daging ras darah Kristus maka isahkan maikatan padan penebusan dosa man kerina manusia. Enda masih peduakan, si petulukan. Peristiwa Yesus mereken daging ras darahna. Enda memberita perdamaian. Daging ras darah Kristus jadi tanda ras pengesahan penebusan dosa. Arkiteken go terjadi penebusan dosa. Si ngesahkan maka go terjadi perdamaian antara di bata ras kerina manusia bagepe dunia enda. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Daging ras darah Kristus. Enda si ndameken kita ras di bata. Kita si gelgel ermusuhan ras di bata. Arkiteken lid dosa si jadi kelang-kelang kinir sadan taras di bata. Enggo iruntuhkan Tuhan Yesus Kristus. Alu daging ras darahna. Maka kita gondatkan kegeluhan simbaru. Kita gondatkan perdamaian ras di bata. Enda masih petelukan, si pempatkan. Peristiwa enda pengesahan ikatan kini ersadan sebagai sada keluarga. Arah peristiwa ija Yesus man ras ajar-ajarna. Terlebih Yesus jine simreken pangan alu ngatakan enda me dagingku, enda me darahku. Jadi simbol. Maka Yesus jine singendeskan dirina jadi Tuhan guna mereken kegeluhan man ajar-ajarna. Dengan bali ras roti ras anggur si mengketi kegeluhan ajar-ajar. Bagaimana Yesus ngatakan ia mengketi kegeluhan ajar-ajarna kerina. Yesus hadir tetap ibas kegeluhan ajar-ajarna. Ajar-ajar silabo sadadar ras Yesus. Genduari enggo jadi sada keluarga ras Yesus. Enda menjadi peringat-ingatan ibas kegeluhan ajar-ajar. Amin kia Yesus lanai ras ia. Tapi kita kan enggo ia lo kena tanda si ngesahkan kinirsadan tetap igejap kena Yesus hadir ibas kegeluhan ajar-ajar. Tupung kala endaman. Ingatlah
Yesus hadir sebagai Tuhan, ibas kegeluhan ajar-ajar. Ajar-ajar si asalna labu sadadar, genduari isahkan Yesus jadi sada keluarga. Enda maikatan sim persadakan sa, makap ikatan sim persadakan Yesus ras ajar-ajar, ajar-ajar sapih-sapih ia i persadakan. Arkiteken kala enda enggora duras ngalokan Yesus ibas kegeluhanna. Si pelimakan perpulungan sini kelengi Tuhan. Lah saja Yesus nikapkan murid-murid guna ia dalani peristiwa kematian. Tapi Yesus pe mereka optimisme lid kegeluhan kenca kematian. Ikatakenna kenca wari enda lanai ku inem lau anggur enda sehwarina aku raskam nginem lau anggur simbaru ibas kini rajaan bapangku. Enda ngatakenca bahwa Yesus mereken kepastian, Yesus mereken pergegeh, maka labo kematian sir kuasa nandangi ia. Kenca kematian lid kegeluhan, kenca kematian Yesus ngeluh. Ijeme paksana pagi, Yesus ras ajar-ajarna minem lau anggur simbaru ibas kini rajaan di bata. Jadi perpulungan sini kelengi Tuhan. Payo Yesus nandangi itangkap, Yesus nandangi ngenanami kini seran kematian. Tapi ia ngingetkan man ajar-ajar bahwa doni kematian la erkuasa nandangi ia. Lid pagi paksana, ia ras ajar-ajar minem lau anggur simbaru. Endeme piga-piga hal si jadi pergegeh man banta. Perpulungan siar sada arkiteken Yesus Kristus. Arah kebaktin kami si badia enda. Sini lakukan kita ibas jabunta masing-masing. Si ingat dengan si gejaplah. Maka kita enda enggo ibebaskan Yesus ibas kuasa dosa nari. Kita enggo iperdamaikan ras di bata. Yesus Kristus jadi Tuhan. Si mereken kegeluhan man banta. Yesus mempersadakan kerina kala singgondatkan penebusan ras perdamaian Bagepe te kita, Yesus mereken jaminan maka doni kematian la erkuasa nandangi kala site man Tuhan Yesus Kristus. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Amin nagia la kita rebahan lakon persadan di tengah-tengah gereja. Tapi mari ibas jabunta skala-skala. Kita pe banci makeken kesempatan enda guna ngejapkan erti lakon persadan si badia Adiman mungkin rusul nge kita ras-ras seisi jabunta man. Tapi mungkin jarang kita nginget. Maka tupung kita man Yesus menjadi Tuhan ibas perpanta. Artinya terkhusus ibas kini seranta arkiteken pandemi virus corona enda. Tupung kita man ras-ras seisi jabunta. Tetap si ingat dengan si gejaplah. Maka Tuhan Yesus hadir ibas kegeluhenta. Ia masih ngelai dengan si mereken kai sini perlukan kita di tengah-tengah jabunta. Ia masih mereken kegeluhan man kerina isi jabunta. Ketika kita makan, kita ingat Yesus hadir. Dialah yang memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sing rakut dengan empeteguki persadanta di tengah-tengah jabu. Ibas kita man ras-ras seisi jabu. Endeme sada gambaran uga di mata ngikat dengan empeteguki kini rasadanta di tengah-tengah jabunta.
Bagepe, kenca kita elah man ras-ras, kita banci nerus kenca, alu ngerana-ngerana. Misalnya, salah sada anak jabun tapi banci ngerana entah saksi karena sada peristiwa sini alami jabunta. Ija si gejapkan pembebasan silakokan di bata ibas kini seranta sedekah endah. Tupung kita man ras-ras si gejap Tuhan hadir, ia masih mimpin kita. Kenca kita Allah man, ije kita mereken kesaksin, karena di bata singgo encidahkan pembebasanna ibas kini serantanari. Endama simpeteguki kini sadanta, kita tetap nginget peristiwa pembebasan silakokan di bata ibas kegeluhenta. Arah kita nginget peristiwa ijema kita ndatkan pergegeh, kita ndatkan pengharapan ta. Amin gia kita ngenanami kini seran genduari enda. Si ingat di bata ngombebaskan kita. Janah di bata ngetetap simbebaskan kita ibas perbebentan hari. Alu bagi dage bab senina dengan turang. Bapa nande sineklengi Tuhan Yesus Kristus. Kebatin kami sibadia sini lakukan kita ibas jabunta masing-masing. Enda tuhu-tuhu babai kita guna ngejapkan bahwa kegeluhenta enda ipinpin di bata. Di bata tetap ngeerdahin guna bebaskan kita ibas kini seran si genduari sinanami. Perpulungan si pasu-pasu Tuhan. Baginda kita ngerayakan Kamis si badia di tengah-tengah jabunta. Ibas kini seranta, tetap si kejap. Tuhan hadir, mimpin kita, dingin ngaturkan kegeluhenta. Amin. Ras kita artoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami si mada kuasa. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas lias ras keleng atendu. Ibre kendu kesempatan man kami. Guna ngangkai peristiwa ibas berengi ope Yesus itangkap. Lakon ingatkan man kami. Peristiwa pembebasan keluh kami. Peristiwa penebusan dosa kami. Peristiwa ija kami iperdamaikan ras di bata. Peristiwa singesahkan iketan kinersadan kami. Peristiwa sinjamini kegeluhan kami. Lah saja ibas donienda. Tapi sekubas kegeluhan simbaru, Tuhan enjaminisa. Bujur Bapa, enda mapengarapan kami. Ibas Yesus Kristus, reh kami ertoto man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari dagi radu ras kita ngakukan kini tekenta. Radukan krina kala ibas krina paksa ras ingan di tengah-tengah donienda. Ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata, Bapa sila sibar kuasana. Sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing daguna nari. Si sok liaman. Tergelar si Maria. Singananami kinisran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakukan ku kayu persilang. Mate. Jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluarikan go keke ibas si matenari. Nangkih ke surga. Perkundulna arah kemuhun di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenareh me ia pagi. Ngeranakan singluh ras mate. Aku te man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kala si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalau. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus.
Sehmepak sana kita resikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujurta kempak di bata. Di bata nggonehkan kekelengena man banta arah anakna Yesus Kristus. Maka genduari sehmepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man di bata. Kata di bata si jadi palas si bas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta nina. Endeskanlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam bersembah man di bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Ihir kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Mari ras kita rende, ibas kitab nendenta nomor 282 ayat sadaras si paduaken. Kukatakan bujur bandu. Perpulungan sini kelingi Tuhan, mari ras kita ibas pertoton persembahan rasa pata artoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami si mada kuasa. Tuhan ibas paksenda, jabu-jabu perpulungan du. Enggo ngendeskan persembahan pengatakan bujurna man bandu. Alo kendu Bapa, ngenalah atendu persembahan enda. Jadilah persembahan enda persembahan simrim. Ia hadapan Tuhan. Ajarilah kami Bapa. Laku ngergakan pemerendu. Tetap nginget. Maka ibas krina perbeben kami. Kini seran kami. Si jadi ibas paksa genduari enda. Tuhan tetap mereken kegeluhan, Tuhan tetap mereken kinilitan, Tuhan tetap mereken kesempatan man kami, lakonahkan persembahan endah. Alukanlah Bapa, ngenalah atendu persembahan endah. Tuhan di bata, ibas peringatan kami si badia endah. Sini lakukan kami di tengah-tengah jabu kami skala-skala. Banci pe ipakaikan kami kesempatan endah. Guna radu ras arlajar, empeteguhi kini resadan kami. Di tengah-tengah jabu kami skala-skala, ipakaikan kami kesempatan endah. Guna nginget kini ulindu, guna nginget pembebasan, guna nginget keleng atendu, singgo icidah kendu,
man jabu kami skala-skala. Tuhan, ajarilah kami. Gelah ibas kebaktin kami si badia enda. Bali ras Yesus, man ras ajar-ajarna. Ibas kami man, rasa isi jabu kami. Ingat kami keleng atendu. Ipuji kami, icakapkan kami. Karena pembebasan sinilah kau kendu. Pasu-pasulah kegeluhan kami Bapa. Berikan tetap gegeh kengasupan man kami. Kesabaran kini genggengan man kami. Ibas ndalani kini seran si paksa gendua renda ialami kami. Dikunelit kebiaran ibas kegeluhan kami. Igejapkan kami, maka Tuhan hadir. Mereken kegeluhan ketetapan ukur man kami. Tuhan, ibas kekurangan kami. Tek kami, Tuhan ras kami, guna radu ras berjuang ngalakan kerina kegeluhan kami. Pegegehilah kinirsadan kami di tengah-tengah jabu kami Bapa. Pengasup ndu kami, ibas jabu kami skala-skala, muji nembah kam Tuhan. Kerina keluarga kami, sindau sirang ibas kami nari. Sila kami banci jumpa, ibas kebaktin, ijapa pe ia. Tuhanlah tetap singap-kap sinjayamsa. Tuhanlah tetap si masu-masu kegeluhena. Malam Athena ibas jabuna skala-skala Bapa. Tuhan, kam simpedauh mara bahaya mara klesa. Kam simpedauh sakit pinakit ibas kegeluhan jabu-jabu kami. Mejuah-juah kami kerina anak-anak ndu Bapa. Indah mempengarapan kami. Bagi kapi bangsa ras negara kami tetap ingat kami. Pemimpin-pemimpin bangsa enda. Berikan ukur kepentaran man bana guna ngaturkan. Gelah kami banci resada arih. Resada ukur ngelawan penyebaran pandemi virus corona enda Bapa. Ngasup kami rakyat, ngaturkan diri kami. Guna jaga jarak sadara sidebanna. Guna banci kem irumah. Iba situasi si bagenda rupa. Banci kami iaturkan di tengah-tengah bangsa enda Bapa. Lah kami ngukurkan kepentingan kami skala-skala. Tapi banci kami ngukurkan kepentingan ras-ras. Keselamatan kami ras-ras sebagai sada bangsa. Di tengah-tengah bangsa enda Bapa. Tuhan, kampe si masu-masu. Kerina tim medis. Kerina dokter. Perawat. Bagi kape rumah-rumah sakit. Kam si masu-masu kerina perlengkapan. Peralatan si ipakekan. Kilah banci pe Bapa. Kami radu ras ngelawan penyebaran pandemi virus corona enda. Pasu-pasu pe korban-korban singgo sakit Bapa. Mindokel kami, kam si memulihkan ia. Kam si memberikan kesembuhan man bana. Bagaimana Tuhan pengharapan kami, pertonton kami. Indeskan kami, geluh kami kubas tandu. Ibas Yesus Kristus, reh kami ertoto man bandu. Amin. Perpulungan sini kelingi Tuhan, mari radu ras kita ibas perpadanenta mandi bata. Tuhan nggonehken kekelengena, alus tia ngalakan kinisran, guna kini ulin geluhta. Erpadan aku Tuhan, ateku setia ibas nehken kekelengan, amin gia melala perbeben siman alanken. Tuhan dilo kita anak-anakna, guna engkelengi geluhta, isi jabunta, sangkep geluhta, bagepe sekelewetta, selaku tanda kita anak dibata si erkini teken. Erpadan aku Tuhan, ateku setia ibas nehken kekelengan, alung geluh meteruk ukur, ibas jabungku rasa kelewetku. Si pepaguhi perpadanenta, arah ndendenta, ibas kitab ndenden nomor 200 siwah, ayat sada 2 rasi petelukan, perpulungan ersadalah.
Mari dagira duras kita retoto bagi niajari Tuhan ta Yesus Kristus. Ninta dagira seras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehmin kini rajandu, selamin pratendu ibas donienda bagi di surga. Bereken min man kami akan cukup ibas suari si sendah indah. Alemi min salah kami, bagi nalemi kami salah kalak empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur silat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sinekan dekakna. Amin. Turang dengan senina, jadilah kam saksi kegeluhan si mahuli, alu nehken kekelengan, alu metruk ukur, dengan setia, nandangi sekelewatndu, janah guna gegehndu, alokenlah pasu-pasu idur di bata Bapa nari. Di bata singgondilo kam, kubas kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Ia mesinjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa, sih rasa lalap. Amin.